अरे नहीं भाई, ये जो इसका तकल्लुफ़ नहीं कीजिएगा आप, चाय वाय कोल्ड ड्रिंक होगी, ये जाएगा कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो चलेगी ना, चाय का तकल्लुफ़ ना कर दो, कुछ नहीं कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। अरे भाई गर्मी बहुत हो रही है, कोई मसला नहीं। वाकिल भाई रहमत चौक वाकिल भाई रहमत चौक ले जा रहे हैं, रहमत चौक ले जा रहे हैं वाकिल जी हाँ, मंगाना था बता कबाब मशहूर है। अच्छा आगे बाद वो बालक नाम का 10 तारीख 6 महीने 2012 बात उसको हमारी तरफ का 2012 एक इसमें वहाँ से बोला है नहीं, एक वो आपके सामने सारी बातें उसके मुताबिक सारी बातें, ये बातें इसी काबू करना है बस। देखो एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हो गया हमारी तरफ से दावा। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हम अहलुस सुन्ना वल जमाअत का दावा है कि अहमद रज़ा ख़ान अपनी तहरीरात और अपने हम मसलक उलमा की तहरीरात और उसूल की रोशनी में मुसलमान नहीं हैं। ठीक। अब ये हो गया हमारा दावा। आप हमारे अगर इस दावे को कबूल कर रहे हैं ना, हम आपको ये दावा दे देते हैं। ठीक, मैं वो जवाब दावा लेके मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, सुन लीजिए, इत्मीनान से सुना दूंगा। शराइत जो है ना, अगर फ़ोन पे तय कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो अगर हैदराबाद से सुन लीजिए मेरे भाई, अगर वो यहाँ पर आएंगे फिर वही गड़बड़, वो फ़ोन पे तय कर लीजिए, फ़ोन पे तय हो जाएगी। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, फ़ोन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फ़ोन पे यही होता है जो भी हो रहा है। आँखों से आँखें शर्माती हैं, एक मिनट देखिए कर सुन, आँखों से आँखें शर्माती हैं। आप मेरे अकादरीन की तौहीन इसलिए नहीं करेंगे कि आप मेरे सामने, मैं आपके अकादरीन की तौहीन इसलिए नहीं करूँगा कि आप मेरे सामने। हज़रत जैसे वहाँ बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, पेड़ छाटते हैं फलां, इस तरह की बातें वो यहाँ बैठेंगे, हमें पता है वो नहीं करेंगे, हमें पता है वो यहाँ बैठ के नहीं करेंगे। लिहाजा वो हमारे सामने होंगे तो हम गिले शिकवे यहाँ दूसरे भी पूरे कर लेंगे, अपने दिल में भड़ास लेके नहीं जाएंगे। अभी आपने जो कुछ मुझे बोला, मैं उठते हुए आपको माफ़ कर दूंगा, जो आपको मैंने कहा आप माफ़ कर देंगे, लेकिन फ़ोन पर गिले शिकवे जो है ना वो यूँ नहीं मिटा करके, वो दिल में लेकर हम उड़ जाएंगे। अब मैं दिल पे लेके चला जाऊंगा। ऐसा कर लीजिए, ऐसा एक दिन पहले शराइत सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए एक और मशवरा, अगर फ़ोन पे बात नहीं, हमारी मेहमानी कबूल कर लें। सुन लीजिए नजीबुल्लाह भाई, ये जो आपने दावा लिखा है ना, ठीक है, मैं जब उनके पास जाके जब जवाब दावा लाऊंगा, अगर इस बात तक एग्री हैं, क्योंकि ये भी आपने रिटन में लिखा है, फ़ोन पे तो तहरीर नहीं हुआ, ठीक है, मेरे सामने लिखा है, सुन लीजिए। अच्छा, वो भी शराइत को लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, वो लेटर पेड में आपको पहुँचा दूंगा, ठीक है। आप देख लीजिए, उसमें आप एडिशन जो भी होगा, जो आपको ऑब्जेक्शन होगा, मैंने यही बात वासिल भाई से की थी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपका बार बार ये उधर जाना इधर जाना उधर जाना, उधर जाने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा बैठकर सारी बात, मुझे तो जाना है, उसे 3 दिन बाद भी जाना है ना, तो आप फिर मेरे पास आएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर कराची में मैं ना हफ्ता लग जाएगा, बहुत लग जाएगा। ये रबी अव्वल से चल रहा है मामला, कर लेते हैं। मैं हफ्ते की बात नहीं कर रहा, वाज़ेह बात बताऊँ। मेरे आपके बोलने से बहुत पहले का प्रोग्राम है कि मैंने पंजाब के दौरे में, आपके बोलने से बहुत पहले मेरा शोबान में कोर्सेज में पढ़ाने जाता हूँ, पूरा महीना मेरा वो मसरूफ़ होता है। यानी आप यूँ समझ लें कि 20 जून के बाद शाबान होगा, तो 20 जून के बाद मुझे जाना होगा। अगर आपके वो आ जाते हैं, आपके यहाँ बैठ जाएँ, आपके यहाँ मेहमानी में रह जाएँ, हमारे यहाँ मेहमान बन जाएँ, हम उनकी उसी तरह इज़्ज़त और एहतराम करेंगे, उसी तरह मेहमानी करेंगे जैसे एक मेहमान की जाती है। हमारे यहाँ ठहर जाएँ, एक दिन शराइत हो जाएगी, दूसरे दिन मुनाजरा हो जाएगा, मुनाजरे से पहले शराइत हो जाएगी, फिर मुनाजरा हो जाएगा, जो आपको मुनासिब लगेगा वही हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो ये आमद रफ्त ना ज़्यादा ना हो, और दूसरा ज़्यादा वक्त ना लिया जाए। सिर्फ मेरी ये गुजारिश है, अगर आपको मेरी गुजारिश मुनासिब लगती है तो ठीक है, तो ये मैं उनका मशवरा कर लेता हूँ, नहीं भले ये ले जाएं आप, ये तो मैं लेके जा रहा हूँ। इसका मैं नहीं कहता कि ये भी आप फ़ोन पे ही तय करवा लें, ये भले वो जवाब दावा वहाँ लिख दें, लेकिन जब शराइत तय करेंगे तो शराइत के लिए आ जाएँ, शराइत तय करके मुनाजरा करें। मतलब आपका मकसद ये है कि एक दिन पहले शराइत तय कर लें, मैं कहता हूँ पहले कर लें, या मनाजरे के उसी दिन कर लें, तो मनाजरे से पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये मैं ठीक है ना, वक्त बच जाए, आप असली मनाजरे पहले कर लेंगे, मैं उनसे मशवरा ले लूँगा, शराइत तय करने में लग जाएगा। मनाजरे से पहले नहीं, पहले कर लें। आप हजरत से पूछ लें, आप हजरत से पूछ लें, अभी मशवरा कर लें हमसे, तसल्ली के साथ जवाब दावा लिखवा के लें और हजरत से दिन तय करवा लें, हमसे पूछ लेंगे उस दिन खाली कर लेते हैं, काम करते हैं। ये जब जाएंगे ना जी पेपर को ले जाते हैं, ये वो लिखवा के उनसे ले आएंगे, शराइत भी वही जफर भाई लिख देंगे अपने। सही,
بات ختم ہو جائے گی. لیکن شرائط جو ہوتی ہیں نا، شرائط آپ ساتھ بیٹھ کے طے ہوتی ہیں. حضرت میری بات سنیے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا، ان کے بھی پھر ایسا نہیں ہو کہ گفتگو اس میں چلے آئے، وہ تھوڑا مصروف ہوتے ہیں، ان کے بھی چکر لگنا. یہ میں بہت مصروف ہیں، سب کی میں ہی کہہ رہا ہوں، یہ حضرت بھی بہت مصروف ہیں، یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. ان کا بھی میں آپ سے ایک بات کاٹ رہا ہوں، ان سے واصل بھائی سے پوچھ لیں مجھے کہاں سے لائیں. میں پڑھا رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں، بالکل مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو حیدرآباد کی ان کو تکلیف ہوگی نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد کی وہ ایک ہی دفعہ تکلیف برداشت کریں. وہ گھر حیدرآباد ہو، ہمارا گھر بھی کراچی میں ہی ہے. نہیں وہ ایک تکلیف مصروفیات کی بات چلیں وہ ایک تکلیف، وہ ایک دفعہ آنے کی تکلیف اٹھا لیں. میں نے فون آپ بار بار نہ ہوں، ہمارے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ایک دفعہ یہاں آنے کی حضرت میں تکلیف اٹھا ہوتا لیں. کراچی میں، مجھے حیدرآباد جانا تھا کام سے، مجھے مطلب اس ہفتے بھی جانا ہے، اگلے ہفتے بھی جانا ہے، 2 دن کام ہے. اس طرح سے میں آپ سے کہہ رہا ٹھیک ہے. ہوں، تو میں ریٹن میں لے کر آ جاؤں گا، کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، سگنیچر ہوں گے، آپ ریٹن میں مجھے یہاں سے لکھ دیجیے گا، پھر میں فون پہ جو ہے نا گفتگو کروا دوں گا. کوئی میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، کوئی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ بہت بدنظمی ہوگی. منگل سمجھا دوں، آپ بھی تھوڑا سا وہ کیجیے گا، وہ بھی بات نہیں کریں گے. دیکھو جب آپ آگ کے اوپر تیل پھینکیں گے تو وہ آگ بھڑکنے میں آگ کا قصور نہیں ہوگا، وہ بے قصور تیل پھینکنے والے. شرائط کا صرف شرائط کا رکھ لیں گے، تو میں ریٹن میں آپ کو لکھوا کے لا دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. کوئی آبجیکشن ہو کوئی تو اس کو ٹھیک ہے. ایک نہیں بات سنیں. اور دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا جو دعویٰ ہے نا، آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں سمجھ رہا. آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے دعوے کو تو انہوں نے کوئی حیثیت نہیں، اپنا دعویٰ مجھ پہ مار دیا. سنیں میری پوری بات. جب بات شور شرابے میں باتیں مکس ہو جاتی ہیں، ساری بات کا نہ کسی کو جڑ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، نہ کسی کو سر سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. آپ کا جو دعویٰ ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بیچ میں بھی ایک دفعہ یہ بات کی، لیکن شاید شور شرابے میں وہ بات ختم ہو گئی. احمد رضا خان کے جو موضوع ہم نے طے کیا ہے، احمد رضا خان کے اوپر، یہ ایک ہمارا اشکال ہے. جیسے ایک آپ کا اعتراض ہے، ایک ہمارا اعتراض ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے اعتراض کی حیثیت زیادہ ہے، میں کہتا ہوں میرے اعتراض کی حیثیت زیادہ ہے، تو آپ کہتے ہو میرے اعتراض کی حیثیت زیادہ ہے، میں مناظرے میں بتاؤں گا. میں کہتا ہوں میرے اعتراض کی حیثیت زیادہ ہے، میں مناظرے میں سب کچھ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اس مناظرے کے اندر احمد رضا خان کے اوپر جو ہمارے اعتراضات ہوں گے، اگر احمد رضا خان آپ کی ان تحریرات کی روشنی میں اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی، تو اس موضوع پہ ہمیں مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موضوع تو خود ہی طے ہو گیا، موضوع تو ہو گیا، سمجھو اس پہ مناظرہ جب یہاں ہو گیا. تو ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے، یہ مغز ہے اس کا. وہ بات شور شرابے کی نظر ہوگی تو پھر بھی، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، پھر اتنے علماء اکابر نے مناظرے کیے، وہ دیکھو دعویٰ ہوتا ہے نا، وہ کسی کے دماغ میں نہیں آتا. میں نہیں پسند کرتا کہ میرے اکابر کو کوئی کافر کہے، جس طرح آپ پسند نہیں کرتے کہ احمد رضا خان کو کوئی کافر کہے. آپ پسند نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا. آپ کو جتنی گرمی محسوس ہوگی آپ کے اکابر کے کفر کے فتوے سے، اتنا اس کے برابر مجھے بھی گرمی محسوس ہوگی. آپ نے پتا ہے، مجھے پتا ہے. نہیں وہی معاملہ تھا. میرا تو حضرت یہی کہا تھا نا کہ آپ فتاوی جو ہے نا علماء حرمین شریفین کے ابا سے ایسے جعلی ہوں، وہ آپ بھی اگر یہ کہتے یار کیسی بات کر رہے ہو، میں ثابت کر دوں گا. بھائی اگر میرے اماموں کو ائمہ کو کافر کہہ رہے ہو، میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. کیسے جو ہے کیسے مجالو 250 علماء کرام کے فتوی جو انہوں نے کفر فتوی کیا. وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی 250 علماء ہیں نا، جو 250 علماء جو 250 علماء کے فتوے ہیں، میں نے آپ سے یہی کہا 250 علماء کے فتوے خود طے ہو جائیں گے اگر احمد رضا کی حیثیت طے ہو جائے گی. نہیں تو کہہ رہا تھا آپ بھی وہ کر سکتے تھے، دفاع کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن آپ نے اگر لکھ دیا وہی بات اصول کی بات کر رہے ہیں. میں بھی اصول کی بات کروں، میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں لے جاتا ہوں بھائی. یہ کہاں یہ اس پہ ریسیونگ کر لو، فوٹو کاپی کرا دو. اس کی وہ ان کی کاپیاں کروا لیں گے ہم ابھی کرا لیں. ہاں چلتے ہی راستے میں کاپیاں کروا لیں گے. ابھی کروا کے لے آئیں جلدی سے. میری بات سنیں، اس کی کاپی کروا لیں. ٹھیک ہے، اوریجنل ان کو دے دیں. ایک منٹ، اور اس کی کاپی کروا لیں 2-3. ٹھیک ہے، یہ اوریجنل ہم ان کو دے دیں گے. جو کاپی ہوگی نا، اس کاپی پہ ہم ان سے اتنا لیں گے کہ بھائی یہ حضرت نے دعویٰ دیا ہے، ہم اس کا جواب دعویٰ لا کے دے دیں گے. پھر اس کے بعد بات ہوگی اور نیچے ان کے دستخط ہو جائے گی، تاکہ یہ بھی تو رہے کہ ہاں وہ ہم سے دعویٰ آئے نہیں آئے، کیا ہوا، وہ ساری باتیں. نہیں یہ تو دعویٰ ہے نا، اس میں تو آپ جواب دعویٰ لکھ دیں. اور ایک بات آپ ریکارڈ کر رہے ہیں نا، جلدی سے کاپی. ایک بات میری یہ یاد فرمائی، اسی سے کاپی. یہ بات میری یاد ہے. 2-3 کاپیاں. یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے ایک ساتھی وہ ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ہمارے یہ ساتھی. آپ کے یہ 4-5 جو آپ کے ساتھی جی. اگلے مناظرے کے اندر جب بھی مناظرہ ہوگا، یہ بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں باعتماد ہو کر کہہ رہا ہوں، جب بھی مناظرہ ہوگا ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کے مناظر اور ہمارے مناظر، آپ کی شرائط اور ہماری شرائط، تمام چیزیں اسی وقت پہ ہوں گی مناظرے کے بیچ میں. جیسے مناظرہ شروع ہوگا نا، وہیں پر سب کچھ طے ہوگا. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے، میری بات نہیں سمجھ رہے. میری بات سمجھ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف دعویٰ اور دعویٰ طے ہوا اور کچھ طے نہیں ہوا.
भले वो आप एक दिन पहले तय कर लें या 10 दिन पहले तय कर लें, बाकी चीज़ें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आप कब तय करेंगे। वो आप ये रिकॉर्ड को लेकर आना चाह रहे हैं कि अभी सिर्फ दावत है, शराइत तय नहीं हुआ, तो हमने एक्सेप्ट किया, कुछ भी तय नहीं हुआ, दावत है, समझ कोई बात नहीं, कोई बात तय नहीं, सिर्फ दावत है बस। सही, बस ये फोटो शूट करवा लें इसकी। हो गया वो गया। गाड़ी की चाबी दे दूँ? चलते हैं, मेरे ख्याल में रास्ते में ही करना है। हाँ वहाँ से करीब ही है ना, बराबर से हो जाएगी ना कापी तो, करीब ही है ना फुट साइड। ये हाँ ना बस कोने में नीचे ये लिख लेते हैं कि मैंने ये दावा वसूल कर लिया। मैंने मेरे ख्याल में हमें ये बात भी रिकॉर्ड पे आ जाती है कि हम इकट्ठे ही बैठे हुए थे। रिसीव नहीं करवा वसूल कबूल नहीं किया, वसूल कर लिए, अभी कबूल की मैं मशावरत करूँ। हाँ, ये समझ रहे इसीलिए बात कि को? वसूल किया और कोई वो नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमारे हम ये गर्मा गर्मी हुई तो मारो। माजरत हम खुद हम भी माजरत करते हैं, हम हम जिसको किसी से समझ रहे तकलीफ बात नहीं चाहते भाई। हो जाती है। हाँ देखो बस अभी ये कि थोड़ा सा ये चीज़ तय कर लेंगे, थोड़ा सा जब बात करें तो कोशिश करें थोड़ा सा। देखो शराइत में यही होता है, मैं आपको बताऊँ शराइत में यही कोई होता कोई है। या किसी को हमें से किसी को 10 मिनट गुफ्तगू करनी है, 10 मिनट को गुफ्तगू वो करनी सब शराइत में तो है। शराइत का मतलब यही होता है, देखो बीच असला में नहीं कोई होगा नहीं किसी के बोलेगा, पास, समझे इसी तरह। बीच में कोई नहीं बोलेगा, नहीं मैं नहीं ये बात है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, तो होती नहीं, किसी के अकादमी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। गाली गलौज नहीं होगा। अदब के दायरे से यही नहीं शराइत निकलेंगे, बोलते बिल्कुल शराइत यही इसी का नाम है जी कि जो उसूल अगर हमारे लिए तो वो उसूल आपके लिए भी होगा, ठीक, इस तरह की बात है ठीक शराइत। ठीक ठीक। बस खुशगवार माहौल के अंदर हो जाए तो बिल्कुल अच्छी बात। वो आज शराइत के फोटो बाद कॉपी लेके खुशगवार आए। होता है, क्योंकि अगर शराइत में आप ये तय आपको कर कबाब की देंगे जरूरत ना, आपकी तरफ से बंदा बोलेगा उसको बाहर निकालना है, कोई बोलने की महसूस ही नहीं करेगा। हम ये लिखेंगे हमारी तरफ से कोई बंदा बोलेगा उसको बाहर निकाल देना, हमारी तरफ से कोई बोलने की कोशिश ही नहीं करेगा, तब खुशगवार होगा। अब क्या खुशगवारी होगी, हर बंदा बोल रहा है, जब वो देखते हैं आपका साथी बोल रहा है वही बोलने शुरू हो जाएगा, वो देखते हैं ये बोल रहे हैं। ऐसे होनी नहीं चाहिए। जो मुनाजिर और जो जिन्होंने गुफ्तगू करनी है बताया हो, करता है जो भी होगा मनाज़िर मामला में इंशाअल्लाह 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे जो भी होगा। लेकिन मैंने आपको बताया इस वक्त शायद 10 जून है, आज शायद 10 जून है तो 20 जून ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि जब अगर तदरीस से फारिग हो गया ईद के बाद बात चली जाएगी। नहीं तो बताया था। रमजान में कर लेंगे, ईद के बाद जैसे रमजान में हम कराची में मौजूद होंगे। रमजान आगे कौन सा आना लेकिन चाहोगे? रमजान में आज इंशाल्लाह उनसे नीचे मैंने बताया था होंगे। औरंगी पानी की इजाजत है, मैं आ सकता हूँ बनारस से उतर के बनारस से उतरेंगे ना तो राइट हैंड पे मैं करूँगा, बस खत्म हो गया। जब मुलाकात मैं आता वैसे दाम हम चलेंगे नहीं जाता, सीधा ऐसी बात नहीं है। रहमत मैंने लोग पहुँच जाता है। दोस्त पहले बिल्कुल शुरू में आप आएँ बिल्कुल आया करें, मुझे फोन कर लिया करें, मैं हाँ वही रहने वाला नहीं। लेकिन हमारी तरफ से लेकिन पहुँचे आराम से पहुँचे ना। हम आपके आएंगे, आपकी मर्जी हम नहीं तो वो तो खुद ही दिमाग लगा दे। किसी से हमारे भी पास अगर भी आते रहते हैं, हमारे पास साथी आते रहते हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं। और हम भी जाते हैं। ठीक फैज़ान मदीना मेरा जाना होता है, कितनी दफ़ा मैं खुद गया हूँ। सुल्तान बाबू साहब का मज़ार है झंग में, मैं वहाँ कितनी बार गया हूँ। मोहम्मद अली हजवेरी साहब का जो दरबार है लाहौर में, वहाँ कितनी बार गया हूँ, वहाँ के बुजुर्गों से मेरे राब्ते हैं, सब कुछ है। लेकिन ये किसी के साथ हमने अभी तक ये अंदाज़ इस्तेमाल नहीं किया कि हम किसी के अकाबिर को फ़ौरन गालियाँ देने शुरू हो जाएँ, उससे ज़रा तकलीफ महसूस। आप हैं कहाँ के? मैं कराची गई हूँ मुस्तकिल, मेरी पैदाइश भी कराची की। नहीं आप बड़े हमारे बड़े मियाँ वाली आप कौन से मदरसे से? नहीं आगे जुलाई में नहीं पढ़ना है, लेकिन 20 जून के बीच में 25 जून में भाई अब ऐसा कीजिएगा, लामा साहब का नंबर सरकारी गुस्ताखी यहाँ पर हो रही है, आप क्या चले गए आप देखो, आप टाइम रख दो, वरना ये मेरी बात में बोलते रहे। बात ये नहीं, मैं बोलता रहूँ, खत्म नहीं होगा, बोलता रहूँगा, पूरी रात बैठे में बोलता रहूँगा। जब आप ये दावा कबूल नहीं करेंगे तो आप रात में देखो साबित तो मुनाजिर होगा, यहाँ साबित करने की हम साबित करने की फतवा लिख के देते हैं, हम यहाँ साबित करने की पूरे वाला मैं आपको 250 लगाने फतवा दिखाने को तैयार हूँ। मैं आपको 700 लगा के फतवे दिखा दूंगा। तो इमाम अहमद काफिर है, बिल्कुल दिखा, इमाम अहमद काफिर है। मैं आपको इमाम है वो साथ रसूल है फतवा दिखाएंगे, रसूल है मुश्किल के साथ
मुनासब बात ये ना नहीं बात तोल पा जाएगी मेरी बात नहीं तोल नहीं अगर समझ में आप बात सुने ना, लेकिन यहाँ पे इसको दिखाने की बात नहीं होती है। यहाँ हम दावा सुने, मेरी बात सुने, दावा जमा कराने के लिए आए ना। अब हमने दावा लिखा है, आपको इस पे एतमाद है, हम मुनाजरा कर रहे हैं, अकादमी देवबंद मुनाजरा नहीं कर रहे, आप और हम मुनाजरा कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सबूत होगा उधर बात की जाएगी। वो जब मुनाजरा होगा, जब दिखाएंगे किसने फतवा लिया, क्या अगर आप ये दावा कबूल नहीं करते क्योंकि ये आपके अकाबिर के खिलाफ जा रहा है, तो वो दावा हम कबूल नहीं करेंगे, बात तो नहीं बनेगी। जैसे आपने नए दावा सुन लो भाई, इसकी बात है आपने कहा पहले मैं दावा करूँ, आपकी बात बहुत इसकी बात देखिए। लेकिन ये जैसे दावा है ना, आप एक हमें दावा देंगे, हम इसका जवाब दावा लिख देंगे, उसमें मुनाजरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये दावा है ना, आपका जवाब दावा क्या, हम इसको नहीं मानते या गलत है, इस पे मुनाजरा हो जाएगा, बात आगे नहीं चला है। बात जब मुनाजरा होगा उस पर चलेगी आगे। मेरी बात आप ये कह रहे ना, हम दावे को नहीं मानते, आप जवाब दावे सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप जवाब दावे लिखते कि ये चीजें गलत है, ये तो हम आपके दावे को बोलेंगे, हम आपके दावे को बोलेंगे, इसको नहीं मानते। आपने मुझे कहा 700 उलमाए कराम के फतवों से इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को काफिर मुशरिक उस्ताद रसूल कहलाऊंगा, दिखाऊंगा, यही है ना, काफिर है मुशरिक है जो भी है, 100 पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद वो बात कर लें। आपको हमने यहाँ पर मस्के लगाने के लिए, दीवार पर रंग करने के लिए, नहीं आपको नहीं बुलाया ना, आपने मुझे इजाजत दी दावा लिखने की, आपको इजाजत दी ना, खालिक को मैंने दावा लिख दिया। सबसे पहले आपको क्या कहा, उससे पहले मैंने आपको ये अर्ज की कि अगर ऑब्जेक्शन करते हैं मुझे आपने कहा ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो करेगा, आप क्या मैंने ये कहा है ना, अगर मेरा दावा सुन नहीं, आप फिर ऑब्जेक्शन उसका जवाब तैयार होगी इसके ऊपर, इसका मतलब है आप जो है मुनाजरा करने आपको मुनाजरा चलेगा, मुनाजरा भी होगा, आप मुनाजरे के बाद मुनाजरा करते हैं कबीरा तर्जुमानी करना है, यही आप नहीं कर सकते, आप नहीं सकते और कहते हो कि तुम नहीं कर सकते। साथ बहुत मामूल कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ, बातों में कर रहा हूँ, अगर मुझे मैंने तो दावा में लिखा है, थोड़ी सी बात करूँ अगर आपकी इजाजत हो। इनका कहने का मकसद ये है कि आप मुसलमान नहीं हैं तो आप खुद अपने किसी अकाबिर से दिखाएं, क्योंकि ये जो दावा कर रहे हैं उसमें अकाबरीन जो हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारे जो अकाबरीन हैं उनसे कुफर के फतवे हैं, वो हम कुफर के फतवे दिखाएंगे, हमारे अकाबरीन के कुफर के फतवे हैं अकाबरीन देवबंद के बारे में, और हम उनको काफिर कहते हैं। आपका दावा आपका कुफर अपने फतवा दिखाएंगे वो काफिर है। इन्होंने अपने मुफ्ती की तो बात ही नहीं की, इन्होंने कहा आपकी तहरीरात कहने का मतलब ये कि मैंने यहाँ लिखा कि बरेलवी उलमा की इबारत की रोशनी में अहमद रजा खान काफिर है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये लिख कर दूं कि कौन कौन से बरेलवी उलमा की इबारत वो तो बात जाएगा, वो तो हमारा दावा कबूल नहीं कर रहा है, इसके ऊपर बात नहीं हुई अभी, इसके ऊपर बात मेरी बात सुनने जब मेरी गुफ्तगू चली ना, जैसे नजीबुल्लाह साहब से गुफ्तगू चली तो मैंने ये कहा भाई हजरत मैं पढ़ देता हूँ, तो आपने नहीं पहले मैं दावा लिखूंगा, पहले मैं आपको बताऊँ, मैं भी लिखूंगा, आप इतना तेज बोलते हैं यार, तेजी से आएंगे हम भी तेजी अंदाज में तेजी बोल रहे हैं,
बात सुन लीजिए मैं अपना एक मिनट मेरी आवाज जैसे अभी नजीबुल्लाह भाई, मैंने कहा मेरे पास चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं, आपसे गुफ्तगू हुई होगी, तो आपने कहा देखिए मुद्दई कौन होगा, मैंने कहा हम होंगे, बोला जरूरी है हम होंगे, ठीक है, मैंने कहा चलो कोई फोर्स नहीं है, आप मुझे दावा लिख के देते हैं, बोला ठीक है ना, मगर लिखते हैं, ठीक है, आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे मेरे दावा, ठीक है ना, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है क्योंकि हमारे दावे मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आपको इस पर क्या एतराज है, मैं यही कह रहा हूँ, आप जवाब दावा में यही लिख दो, जवाब दावा में लिख रहा हूँ यहाँ पर, हमें यही एतराज है। इस रसूल की रोशनी में ये चीज लिख देता हूँ, अरे सही था, बिल्कुल मैं तो इसको बिल्कुल सही था, मैं तो सीसीटीवी बना के लेके जाने वाला था, बिल्कुल आप करना ऑन रखें, बिल्कुल बनता नहीं, मैं तो पॉइंट ऑफ सीसीटीवी बनाऊँ, मेरी कैमरा ऑन तो मेरे को मज़ा आ रहा था, मैं भी लेकर आना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बाद में मैं जारी रखिए। बैंक को ढंका नहीं है, ये लीजिए। क्या हुआ लिखने आता था, मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, आप पूरा लिख लीजिए वैसे बिल्कुल बेफिक्र आप लिख लें बिल्कुल बड़ा आगे दूसरा सफर चाहिए वो मुझे आपने कहा लिख के दे रहा हूँ, तो अब लिख के ना, जो एतराज जो आप एतराज है उसको देखिएगा, जो एतराज है वो अगर आप मुनाजिर होते हैं ऐसा कभी ना करें। अच्छा, अल्लाह इसीलिए मैं कह रहा था कि मुनाजिर होना चाहिए। अच्छा यही होगा, छोटों का आलम अलहमदुलिल्लाह बड़ा छोटों का यही कह रहे हैं ना, हाँ हाँ अलहमदुलिल्लाह होगा क्या होगा, आपने इज्जत बचाएंगे। मैं डिटेल में लिख के दे रहा हूँ ताकि बैठने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा लिख रहा हूँ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इंशाल्लाह मैं तसल्ली कर दूँ ना, हमारी आप मेरी सवाल नहीं कर रहे मेरे तसल्ली कर पता मंगवाने मैंने बोला पूरा पैड है, आप घबराए नहीं। हजरत मैं अलहमदुलिल्लाह पूरी पूरा लिख देता हूँ, मसला नहीं, आप बैठे रहे बैठे हम भी नहीं सकेंगे, लेकिन करना हो जाए वो यही कह रहा हूँ, पर्चा मंगवा रहे हैं, पूरा पैड कोई बात पूरा पैड है, आप घबराए नहीं, पर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार ऐसा कर लें, एक मोबाइल के जरिए ना टाइम फिक्स कर लें, टाइम के मुताबिक राशि में रहते हुए टाइम के काम होते हैं, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हमें पता है कि एक तो आपने टाइम हमें इस तरह दिया, और फिर दूसरा ये कि आपने अपने बंदा जो मेन मुनाजिर था वो नहीं लाया, तीसरा काम आप ये कर रहे हैं, आपको टाइम की इतनी जल्दी है, दूसरा आप ये कर रहे हैं कि बात में बीच में बोल रहे हैं, ज़ाहिर है कि टाइम तो फिक्स कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा हुआ कदर उस दिन जब बात हुई ना, रात में हमने कहा नेक्स्ट डे चलते हैं, उस दिन भी तैयार नहीं हुए सर भाई, जाहिर है जैसे अगर की मसरूफियात हैं मैं उस वक्त भी तैयार था
आप तैयार थे तो तैयार क्यों नहीं है? जब आप अपनी मसरूफियात बताएंगे, 4 आदमी थे हम में से, आपके जफर साहब थे, जब मैं था, आप थे, ये थे, जब हम चारों फारिग होते तो एक साथ बैठते हैं। आप कहकर जफर साहब यहाँ नहीं थे ना, तो आप कहते थे नहीं है, यहाँ लेकर आना था सर, उस दिन आप फारिग थे ना, तो यही कह रहे ना कि हम तो यहाँ वहाँ नहीं थे, ये फारिग नहीं थे। अगर कोई भी 2 बंदे होते ना, कौन बंदा होता है? कोई भी आपके यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, यार ये नहीं होती ना, ये तो कह रहे हैं ना होती ना, रात होती है। एक दिन आपने कहा बिल्कुल नेक्स्ट रात को 12 बजे बोला था आपने, अगले 12 नहीं बजे थे, 12 बजे में कुछ 11 बजे 10 बजे हमने बोला ठीक है मियाँवाली चले जाएंगे, हमने तो ये भी नहीं बोला नहीं जाएंगे, हम तो मियाँवाली पता नहीं कहाँ, हमने बोला जहाँ पर भी वो चले जाएंगे। सुन रहे हैं? हाँ जी, हम आपका भी इधर सुन रहे हैं, इधर क्या उसके बाद बहस होगी तो फिर हम इस पर ये एतराज करते हैं। टाइम के अंदर अंदर ये बात करें, फिर मैं भी टाइम के अंदर बात करूंगा, जितनी टाइम ये बात करेंगे उतनी टाइम मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ बात के अंदर बात हो रही है, वो जरा नहीं 5 मिनट उसमें ये हो रहा है कि जरा उनकी तरफ से साथी बोल पड़ते हैं, इधर से बोल पड़ते हैं, ठीक है, और शराबी की कैफियत पैदा हो रही है। चलो 5 मिनट। अच्छा मेरा दावा तो सुनेंगे नहीं? बिल्कुल, आपकी हम सब कुछ सुन लेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख देंगे, लेकिन आप 1 मिनट सुबह कर देंगे। अगर परेशान नहीं होगी हजरत, मैं तो भी बहुत थोड़ा लिखा। अच्छा 1 मिनट, एक मिनट। अच्छा मुझे पता है आप उसमें ले लोगे, समझ गए सारी बात। ऐसी रख लो यार, ऐसी देख लो यार कितने बज रहे हैं। नहीं वो स्टॉप वॉच लगा, बस आपने लिखा था हमें जमात से दावा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अपनी फेरियात और अपने मकतब उलमा की फेरियात और उसमें की रोशनी में नाम नहीं है, इसमें मुझे ऑब्जेक्शन था। ठीक है, तो मैं ये लिखा है कि हम इस पर ये एतराज़ करते हैं कि जिस तरह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला साहिब हिफ्ज़ुल ईमान जनाब अशरफ अली थानवी साहब, साहिब तज़ुन्नास जनाब कासिम नारतवी साहब और साहिबान बराइन कातिया जनाब रशीद अहमद गंगोई और खलील अहमद बेटवी साहब को उनकी बारगाह रिसालत में शदीद तरी गुस्ताखों की वजह से कुफर का फतवा दिया और इन फतवा पर उलमाए हरमैन शरीफैन से कुफर पर तस्दीकात और तायद हासिल की। उनके आज भी इमाम अहमद रज़ा पर उलमाए हरमैन शरीफैन या मुफ्ती आदम देवबंद जनाब रफ़ी उस्मानी जनाब तफ़ी उस्मानी साहब से कुफर का फतवा दिखा दें तो हम आपका दावा कबूल करने को तैयार हैं। किसी बात देखिए इसको लॉक कर देते, ये इनके 5 मिनट मेरे 5 मिनट पूरे। इन्होंने हमें पहले कहा कि आप दावा ये भी पढ़ के सुना दो आपको। 5 मिनट अभी बाकी है ना, 5 मिनट चल रहे हैं तो आपको दीजिए ना। वो जो हमारा दावा था ना, तो जो हमारा दावा था तो आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो हम दावा सुना देंगे। अच्छा इसको ऊपर रखिएगा, इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देखिए, थोड़ा ऊपर रखने पाऊंगे। मुझे पता है आपने हाँ मैंने भी इधर रखी है ना, इधर ताज़ीम जरूरी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम अहले सुन्नत जमात का दावा है, हम ठीक है मसलकन हनफी निस्बतन बरेलवी। ये उन्ना देवबंद के अकाबिल मौलवी कासिम नारतवी ने किताब तहज़ीरुन नास, मौलवी अशरफ अली थानवी ने किताब हिफ्ज़ुल ईमान, मौलवी खलील अहमद बेटवी साहब और रशीद अहमद गंगोई साहब ने किताब बराइन कातिया में हज़ूर सय्यद आलम नबी अकरम सरवर दो आलम ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सरीन शदीद गुस्ताखियाँ की हैं, जिनकी बिना पर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मज़कूरा अकाबिरीन देवबंद पर कुफ्र का फतवा दिया और उलमाए हरमैन शरीफैन से उस पर तायद और तस्दीकात हासिल की हैं। चूँकि इन अकाबिरीन देवबंद ने मज़कूरा किताबों की कुफरी इबारत से तहल तौबाना की, लिहाजा बामुताबिक उलमाए हरमैन शरीफैन मन शक्का फी कफ़र व अज़ाबहु फ़क़त कफ़र के तहत ये अकाबिरीन देवबंद मौलवी कासिम नारतवी, मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी खलील अहमद बेटवी और मौलवी रशीद गंगोही काफिर। ये बात है, बात मुकम्मल हो गया। 5 मिनट का इंतजार करेंगे। इन्होंने हमें कहा कि हमें दावा लिख कर दो, हमने दावा लिख कर दिया। आप अपना दावा, इन्होंने हमें कहा हमें अपना दावा लिख कर दो, हमने इनको अपना दावा लिख कर दिया और दावे के अंदर हमने इस बात की वजाहत की कि हम अहले सुन्नत वल जमात का दावा ये है कि अहमद रज़ा खान अपनी तहरीरात और अपने हम मतलब उलमा की तहरीरात और वकीलों की रेशे में मुसलमान नहीं है। इन्होंने उसके ऊपर जवाब दावा के तौर पर यह कहा है कि हम इस पर यह एतराज़ करते हैं, हालांकि यहाँ एतराज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जवाब दावा होना चाहिए था। एतराज़ की बात तब होती
کہ جب جو ہے ہمارا یہ دعویٰ ہمیں اپنی عبارات سے ہم پیش کر رہے تھے کہ ہم احمد رضا خان کو اپنی عبارات کی روشنی میں کافر ثابت کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے یہاں یہ بات واضح کی ہے کہ بریلوی مجھے معلوم ہے کہ ان کو تکلیف کس بات سے ہو رہی ہے، ان کو یہ بات خطرناک لگ رہی ہے کہ بھائی ہمارے ہم مسلک علماء کی تحریات کی روشنی میں احمد رضا خان کو کیوں کافر ثابت کرو گے، تم اپنوں کی روشنی میں کافر ثابت کرو گے۔ دیکھو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اگر اپنوں سے ثابت کرتے نا تو یہ کہتے کہ جی تمہاری کتابیں تم تو گستاخیاں نہیں کرتے ہو، تم تو یہ بھی کرتے ہو، تمہاری کتابیں معتبر نہیں ہیں، فلاں بھی گستاخ ہے۔ اگر میں کہتا ہوں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو کہتے کہ ہم تمہارے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کا فتویٰ ہی نہیں مانتے۔ ہم بولتے کہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد اسلامی صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہم ان کی بات مانتے نہیں ہیں۔ ہم نے کسی بھی اکابر دیوبند کی اگر عبارت پیش کرتا، ایک منٹ میں نے نہیں بولا جب ہم نے جب اپنی طرف سے کسی بزرگ کا اسی لیے ہم نے نام نہیں لیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے فتاویٰ نہیں مانیں گے، ہم نے اسی لیے آپ کو آپ کی عبارات کی روشنی میں آپ کے احمد رضا خان کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم مناظرے کے درمیان میں اپنی عبارات پیش کریں گے تو آپ ہمیں کہہ دینا کہ تم نے کہا تو تھا کہ احمد رضا خان کی اپنے علماء کی تحریرات اور اس کی تحریرات کی روشنی میں، اور دکھا آپ علماء دیوبند علماء اہل سنت والجماعت کی تحریرات رہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہاں اگر آپ جواب دعویٰ آپ کا ہونا یوں چاہیے کہ ہم آپ کہیں کہ ہم بریلی مسلک یہ جواب دعویٰ کرتے ہیں کہ احمد رضا خان نہ اپنی تحریرات کی روشنی میں کافر ہیں اور نہ کسی بریلوی علماء کی تحریرات کی روشنی میں وہ کافر ہیں۔ کوئی آدمی اگر احمد رضا خان کو اس کی تحریرات یا بریلوی ہم مسلک علماء کی تحریرات کی روشنی میں کافر ثابت کر دے گا تو ہم احمد رضا خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، بس بات ختم۔ دیکھو آپ کو اپنے علماء پہ اعتماد ہے کہ آپ کے علماء نے احمد رضا خان کو کافر نہیں کہا ہوگا، آپ کو اپنے علماء پہ اعتماد ہے، آپ ہمیں لکھ کر دیتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کبھی احمد رضا خان کو کافر نہیں کہا۔ آپ یہ لکھنے کے لیے آخر کیوں تیار نہیں ہے کہ ہمارے علماء جو ہے وہ احمد رضا خان کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، یا ممکن ہے کہ لگ تو کچھ ہی کالی رہی ہو لیکن وہ ساری کالی۔ تو پتہ یہ عبارت سے یہ چل رہا ہے کہ آپ کا دعوے کو قبول نہ کرنا وہ واضح ہے کہ آپ کو یہ بات آپ تسلیم کر چکے ہیں، گویا اگرچہ زبانی طور پر نہیں کر رہے لیکن ذہنی طور پر، کہ آپ کے ہم مسلک علماء بھی احمد رضا خان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہیں تو آپ جواب دعویٰ میں لکھ دیں کہ ہم اپنے اکابرین علماء بریلیہ سے یہ ثابت کریں گے کہ احمد رضا خان کافر نہیں ہے، اور جن اکابرین سے آپ ثابت کرو گے ہمارے وہ اکابرین نہیں ہوں گے، یہ لکھ دو۔ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں، یا آپ کہتے ہو کہ جن اکابرین بریلیہ سے تم ثابت کرو گے ہمارے اور احمد رضا خان کی عبارات تو وہ اکابرین بریلیہ جو ہے ان کے فتاوی جات معتبر نہیں ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے؟ آپ یہ لکھ کر دے دیتے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ آپ کہتے ہیں ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ احمد یہ دعویٰ ہو گیا کہ احمد رضا خان نے اشرف علی تھانوی کو کافر کہا ہے، احمد رضا خان نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو کافر کہا ہے، اور اگر آپ کو اس مناظرے کا شوق ہوگا آپ کا یہ شوق پورا ہو جائے گا، آپ کو اس چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بات کا مقصد اور مغز سمجھنے کی کوشش کرو۔ جواب دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ دعویٰ یہ کہ تو کافر ہے، جواب دعویٰ یہ کہ تو کافر ہے، یہ کوئی جواب دعویٰ نہیں ہوتا۔ جواب سوال ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی، جواب دعویٰ ہوتا ہے نہیں کی۔ اس کا یہ جواب دعویٰ کسی نے نہیں کہا احمد رضا خان کافر، تو جواب دعویٰ یہ کہ جو علماء دیوبند کافر۔ اب احمد رضا خان نے حرمین سے فتویٰ لے کر آیا، آپ کو حرمین کے سے فتویٰ لے کر آپ ایک منٹ آپ بات کریں گے، آپ جب بولے آپ نے گستاخ نہیں کہا ہمارے علماء کو، آپ نے ہمارے علماء کو گستاخ نہیں کہا، ہم تو کافر نہیں کہا، تم بھی مسلمان نہیں جو میں اوپر بات کروں گا، یہ ٹائم میرا کاٹ لینا جو انہوں نے پیچھے باتیں کی ہیں۔ اور تو طرح کی بات اگر آپ کر رہے ہو تو آپ ہمارے کافی کو گستاخ اور کافر کہہ رہے ہو، اور میں احمد رضا خان آیا تو ان کو گستاخی لگ رہی ہے۔ وہ تو جب ہم آپ کو احمد رضا خان کے بارے میں دکھائیں گے کہ حضرت نے بچپن میں کیا کیا کرامات دکھائی تھی وہ انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن فی الحال آپ آگے بات کو چلنے دیں، بیچ میں بات کو خراب نہ کریں، ورنہ پھر ہمارے پاس بہت سے موقع آتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں علماء کے اوپر آپ بیچ میں بولیں گے تو ہمارے سارے ساتھی بیچ میں بولیں گے، میں جو اپنے ساتھیوں کو نہیں بولنے دے رہا، جب میں اپنے ساتھیوں کو نہیں بولنے دے رہا آپ نہیں بولیں گے۔ ہاں دیکھو آپ دو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جس طرح بات سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اسی طریقے سے بات کو سنیں، لیکن بات کو خراب نہ کرنے دیں۔ آپ اپنے ساتھی کو ذرا سمجھا کے رکھیں گے، زیادہ جوش جذبے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بات بہت ساری بات کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ احمد رضا خان کو ہم نے کافر اپنے دعوے کے اندر نہیں کہا، ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بریلوی علماء کی تحریرات اور اپنی تحریرات کی روشنی میں
आप जवाब दावा ये भी कर दे दो कि अहमद रजा खान अपनी तैयार की रोशनी में भी काफिर नहीं है और बरेलवी उलमा की तैयार की रोशनी में भी काफिर नहीं है, और अगर कोई काफिर दिखाए तो हम तैयार हैं, आओ दिखाओ, बात खत्म हो जाएगी। 5 मिनट जब पूरे होंगे तो 6 मिनट हो जाएंगे। हाँ, वो जिनके टाइम काटा है बीच में हजरत बोल रहे थे, आप बात चलो ठीक है, करने देना। हजरत इसी पे क्यों मुसर है कि भाई उन्होंने दावा लिख दिया है, ठीक है, तो जवाबी मिला दी, गुफ्तगू आपसे पहले हुई थी। मैंने यही कहा, मैं दोबारा मैं दोहरा दूँ, हजरत दावा मैं लिखूंगा और दावा मैं आपको पढ़ सुना, आपने पढ़ने और सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब मेरा नहीं मैं लिखूंगा, मैं ही दावेदार हूँ, ठीक है। और मैंने आपसे कहा ऑब्जेक्शन करना मेरा हक है, वो मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया, उसको तस्लीम करना चाहिए। अपने जहन से आप कयास आ रहे हैं करके मेरे पे इल्जाम नहीं लगाएं कि यार आपकी जो है ना ये इन्होंने इनके साथियों ने पहले से सब कुछ बताया हुआ था कि ये दावा लेके आए थे, इनको पता था कि हमारा दावा क्या है। महीने पुरानी ये मुद्दई बनने की बजाय, मुद्दई अलिया बनने की बजाय मुद्दई बनना चाह रहे थे, बिल्कुल इसकी वजह। हाँ, अब वो इनको मतलब जो भी मामला था, अब सवाल ये है कि देखिए सीधी सी बात है, आपने कह दिया, मैं आपसे अर्ज करता हूँ हजरत चलें, अगर आप ये कह रहे हैं हम जाली मोहरे साबित करेंगे, वो फला साबित करेंगे, तो जो ये मैंने लिखी है बातें उलमा हरमैन शरीफैन अलैहिमुर्रिज़वान की उसमें फतावे की रोशनी के अंदर, तो आप भी इसमें लिख के दे दीजिए कि भाई हम इसका दिफा करेंगे, अगर ये गलत है तो आप उसमें दूध का पानी का बन जाएगा, तो आप ही को लिख के देने के लिए क्यों नहीं तैयार है? जब इन्होंने लिख दिया है शगली थानवी साहब हम इनके कुफ्र का दिफा करेंगे, कासिम नासिर के कुफ्र का दिफा करेंगे, और जो इबारत हैं उसके अंदर गुस्ताखाना इबारत हैं हम उनका दिफा करेंगे, और गुस्ताखी नहीं है कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर और उलमा हरमैन की फतवे की रोशनी के अंदर, तो उसमें कौन सी कबाहत? बस इनका टाइम दो, मेरा टाइम को दे दें, आपका टाइम कोई मसला 3.5 मिनट और 5 मिनट मैं समझ गया आपकी बात को। देखिए 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि अहमद रजा खान ने उलमाए, देखो मेरे हाथ में यही कदम है, मैं इस बात को नहीं दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर चाहिए वक्त अगर थोड़ी देर रोक लें 2 मिनट, मैं कोई ऐसी कोई बात नहीं, मेरी गुफ्तगू चली थी, तो यही पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई मेरी कामरान वासिल और तारिक जमील था और दीगर इनके साथी थे, तो हमने उनसे पूछा था क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि गुस्ताखाना इबारतों की गुफ्तगू कर लेते हैं, वो इस पर एग्री थे कि वो इन्हीं गुस्ताखाना इबारतों में गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरी बात ये भी इस्लाही है, मेरी ये इस्लाही पहलू होना चाहिए ना, इस्लाही है ना, मकसद सिर्फ एक चीज़ से छेड़ना तो नहीं है ना, सुने मेरी बात, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये गुफ्तगू आगे चली, ये हमने दावा लिख दिया, दावा इनके पास मौजूद था और आज से नहीं 1 महीने पहले से मौजूद था, और तमाम साथियों के पास ये दावा हमारे पास लिखा हुआ मौजूद था। ये फेसबुक पे आपके भी लगा दिया गया था, नहीं ठीक है, वो हमारा अपना अमल, लेकिन आपके पास ये चीज़ मौजूद थी, ठीक है। यही हमारा दावा था जो उस दिन भी हमने डिस्कस करना था, जो अभी भी है, और ये सिलसिला चल रहा है और ये चलता रहेगा। अब ये है हमारी गुफ्तगू, अब आप कीजिए, बस मैं ये क्लियरिफिकेशन चाह रहा था। ये दावा आप लोगों के पास चूंकि था, इसलिए आप जो है ना दावा करने से, दावा हमारा लेने से घबरा रहे थे। देखो, घबराने की जहाँ तक बात है ना, ये आपके दावे के ऊपर कई जगह मुनाज़रे हो चुके हैं, ये घबराने वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुनाज़रे हो चुके हैं। बात घबराने की अगर होती तो मुनाज़रे ही न हो, और कर लीजिए मुनाज़रे कभी इस पर आप पहला आप पहला कर लें, इस मौजूद पे आप पहला कर लें। हम तो इस पे करना चाह रहे हैं ना, तो बहुत हो चुकी है ना, नहीं तो अभी कोई नहीं करना चाह रहा, अगर हो चुकी तो अभी प्रैक्टिस होगी और मतलब प्रैक्टिस होगी ना आपकी चीज, आपने आप मुनाज़रे कर चुके हैं, इसका मतलब ये है आप कह रहे हो चुके हैं, तो तैयारी आपने करी है, आपका टाइम नहीं है, आप एक आपकी बात हमने उसको टाइम दिया था, उसकी एहतराम की बात नहीं, आप चुप रहें, आप उस वक्त तक चुप रहेंगे जब तक मेरा टाइम पूरा नहीं होगा, उसके बाद आप अपने बात के लिए अब देखिए आपकी जितनी भी गुफ्तगू है ना, आप कहते हैं कि इस पर आपकी प्रैक्टिस हुई है, हम यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बैठे हुए कि हम किसी के कुफ्र और इस्लाम पर यहाँ बैठ के प्रैक्टिसें करें। प्रैक्टिस करने के लिए माशाल्लाह ग्राउंड बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप चले जाएं, हम प्रैक्टिस कर लें। और अगर किसी को काफिर या गुस्ताख कहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ओबामा है, एडवानी है, दुनिया के बड़े बड़े काफिर वज़ीर आज़म है, आप उन पर प्रैक्टिस कर लें, बाद में आके मुसलमानों के कुफ्र के फतवे लगा लेना। वो बात प्रैक्टिस की यहाँ नहीं आ रही, यहाँ बात हो रही हकीकत की। क्या हकीकत क्या है? एक उसूल आपने, तो आपको तो मैं मुखातब नहीं कर रहा, मैं जफर साहब को मुखातब कर रहा हूँ। एक उसूल पढ़ा होता है, किताबें जिन्होंने पढ़ी हुई हैं, कि उसूल में ये होता है कि जब कोई आदमी हदीस पढ़ता है ना, हदीस सुनाता है, खाना खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके रावी को देखा जाता है कि ये रावी रिवायत करने वाला किस हद तक मोतबर है, इसकी क्या हैसियत है, क्या मकान है। बाज़ उलमा कह रहे थे जी हादा दज्जाल में दज्जाजिला, बाज़ उसके ऊपर कहते हैं ये आदिल है, ये सिक्का है। आप कहते हैं अहमद रजा खान ने आपको उस्तामुल हरमैन ला कर दी कि ये हरमैन शरीफैन से मैं फतवे लाया हूं, ठीक है।
آپ کو حسام الحرمین سے فتوے لا کے دیے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا احمد رضا خان خود قابل اعتبار آدمی تھا کہ اس کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ آپ کو کوئی چیز لا کر دے, آپ اس کو تسلیم کر لیں. اگر وہ بندہ قابل اعتبار تھا اور بقول آپ کے وہ مسلمان تھا تو پھر ٹھیک ہے, اس کو گفتگو کر لیتے ہیں. جب وہ مسلمان ثابت ہو جائے گا تو اس کا دعویٰ خود بخود صحیح ثابت ہو جائے گا. پھر ہم پوری حسام الحرمین خود مان لیں گے. اگر احمد رضا خان مسلمان ثابت ہو جاتا ہے تو ہم اس کا پورا حسام الحرمین ماننے کو تیار ہیں, بات ہی ختم ہو جائے گی. لیکن مسئلہ دیکھو نا, مسئلے کی بنیاد دیکھو. آپ اس بات پہ آپ کو اصرار ہے کہ ہم اس گفتگو کے اوپر ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. ہر حال میں اسی موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ حسام الحرمین. تو ٹھیک ہے, حسام الحرمین پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. تو حسام الحرمین کا صحیح ہونا اور غلط ہونا, میں نے مولانا ظفر صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ جو آپ نے مجھے پیش کیا ہے, آپ کا جو یہ دعویٰ ہے, یہ دعویٰ آپ کا حسام الحرمین کے فتوے کے مطابق ہے. جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین نے احمد رضا خان نے فتویٰ کیا اور یہ کیا, اور میں نے اس کے جواب میں آپ کو کہا کہ بریلویوں سے جیلی مہریں ثابت ہیں کہ وہ جیلی مہریں بناتے ہیں. بریلوی علماء سے ہم مناظرے میں پیش کریں گے. بریلویوں سے جیلی فتوے ثابت ہیں, وہ جیلی فتوے بناتے ہیں, ہم مناظرے کے اندر پیش کریں گے. احمد رضا خان نے ایک مسلمان کو کافر بھی کہا, ہم یہ مناظرے کے اندر پیش کریں گے. جس کو وہ خود مسلمان کہہ رہا ہے پھر اس کو کافر کہہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ توبہ کر چکا ہے پھر اس کو کافر کہہ رہا ہے. یہ ہم مناظرے کے اندر پیش کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب مسلمان ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں صاحب مسلمان ہے, اور پھر میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں, اور میرے پاس بعد میں جو میں کافر کہہ رہا ہوں اس سے پہلے میں اس کے کافر ہونے کی وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ یہ بندہ کافر ہے, کافر ہے, کافر, بعد میں اس کو مسلمان کہہ رہا ہوں. یا میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ بندہ مسلمان ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بعد میں کوئی نیا کفر بھی اس کے سامنے نہیں آیا, پھر بھی وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں صاحب حسام الحرمین کو دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, کتاب کھولنے سے پہلے استاد پڑھاتے ہیں کہ ہر کتاب کو پڑھنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے مصنف کا نام, مصنف کا مقام ہے. پھر دیکھا جاتا ہے یہ مصنف کون ہے, اس نے کہاں سے پڑھا, کتنا علم حاصل کیا, کون سے مطلب سے تعلق تھا. جب مصنف صحیح ثابت ہو جاتا ہے پھر آگے کتاب پڑھی جاتی ہے. حسام الحرمین کا مصنف احمد رضا خان ہے. اگر احمد رضا خان صحیح آپ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے, میں نے اسی لیے موضوع کے اندر علماء دیوبند کا نام نہیں دیا کیونکہ آپ کے نزدیک علماء دیوبند کی عبارات معتبر نہیں ہوگی. جس طرح میں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک حسام الحرمین معتبر نہیں, آپ کہو گے میرے نزدیک علماء دیوبند کے فتاوی معتبر نہیں ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک اکابر دیوبند, اکابر اہل سنت والجماعت کی فتاوی معتبر نہیں ہوں گے. اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے موضوع یہ رکھا کہ احمد رضا خان کو ہم اس کے علماء اور اس کی تحریرات کی روشنی میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ مسلمان ہے تو مناظرے کے اندر آپ آ جاؤ اور ہماری طرف سے ہمارے کیے گئے اعتراضات کے جوابات دے دو. اگلا ٹاپک حسام الحرمین سے, بلکہ ہمیں ٹاپک سے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. جب آپ نے مسلمان ثابت کر دیا تو پوری کتاب صحیح ثابت ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو بات جو ہے بات واضح ہو جائے گی. اس کے اندر ہمیں پھر اس کے بعد کوئی اشکال نہیں ہوگا. کیوں؟ پھر آپ کہو گے جی اب تو حسام الحرمین کے مصنف کی حیثیت واضح ہو گئی ہے نا, اب تو بقول آپ کے مصنف مسلمان ثابت ہو گئے. آپ نے کہا بریلوی علماء کے نزدیک کو کافر ہے, ہم نے ثابت کر دیا مسلمان ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی. جب آپ یہ ثابت کر دو گے کہ احمد رضا خان بریلوی علماء کی تحریرات اور اپنی تحریرات کی روشنی میں وہ کافر نہیں ہے, آپ ثابت کر دو گے, ہم سمجھ جائیں گے کہ حسام الحرمین کا مصنف عادل ہے, اس کی عدالت ثابت ہے. کیونکہ کافر کی عدالت نہیں ہوتی, کافر تو عادل نہیں ہوتا نا, تو کافر تو غیر عادل ہوتا ہے. یہ فقہ کا اصول ہے. آپ نے اصول حدیث میں اپنے اکابرین سے پوچھ لیں کہ آپ کے اکابرین نے اصول حدیث پڑھی بھی ہے اور لکھی بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی عادل ہوتا ہے اس کی بات معتبر ہوتی ہے. جب عادل ہو گیا احمد رضا خان تو اس کی حسام الحرمین پر گفتگو شروع ہو جائے گی کہ اس حسام الحرمین کی حقیقت کیا ہے, حیثیت کیا ہے, اس کے اندر کی عبارات کا مقام کیا ہے. آپ اس بات پر ضد کر رہے ہیں کہ جی فلاں نے ہم نے دعویٰ دیا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دعویٰ قبول نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دعویٰ قبول نہیں کیا, وہ اس لیے نہیں قبول کیا کہ مناظر نہیں ہے, اس لیے قبول نہیں کہ مناظر نہیں ہے. میں اسی لیے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا مناظر ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی میرا دعویٰ قبول کرے. آپ بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ آپ مناظر نہیں ہیں. میں تو سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو, آپ کبھی بھی میرے دعوے کو قبول نہیں کریں گے. اگر ہوتے آپ مناظر ہیں آپ میری فوراً دعوے کو قبول کر لیں. اب یہ پڑھ سمجھے تھے مجھے بحث کا حضرت کوئی حاصل نظر